ویلکم بیک ناظرین. اور مجھے پتا ہے آپ کو بڑا انتظار تھا اس اجالے کا, اور یہ اجالا آپ کے سامنے آ گیا. اجالا. اچھا جی, آپ سن لیں ایک اور دفعہ. آج ہم واؤچرز دے رہے ہیں لاہور کے. 13 جنوری کو لاہور میں 4 ڈائمنشن لیول 1 کی ورکشاپ ہو رہی ہے. جو لوگ اس کو اٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ واؤچر جیت جائیں تو پلیز گیو اس اے کال, اور آپ لائیو کال کر واؤچر جیت سکتے ہیں. اور 14 جنوری کو ریکی کی ورکشاپ ہو رہی ہے لاہور میں ہی, تو اگر آپ ریکی کا واؤچر جیتنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہمیں کال کریں. اینڈ سیکنڈلی نیکسٹ منڈے سے ہم کراچی کے لیے واؤچر دینا شروع کریں گے, کیونکہ 22 جنوری کو کراچی میں ہو رہی ہے 4 ڈائمنشن 1 کی ورکشاپ. سو ہو ایور از انٹرسٹڈ پلیز کیپ آن کالنگ اس فار دا واؤچر. آپ کال کریں لائیو, ہو سکتا ہے کوئی ایک جیت جائے. اور اگر آپ چاہتے ہیں رجسٹریشن کرانا تو آپ ہمارے 0345 کے نمبر پہ کال کریں اور آپ وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں. واہ کیا بات ہے میری. اچھا جی, آپ مجھے بتائیں کہ چلیں بہت سارے سوالوں کے جواب ہو گئے. زندگی از اے مسٹری, لائف از اے مسٹری, لائف از اے بوفے, لائف از ناٹ دا بیڈ آف روزز. بوفے یاد ہے ویسے بوفے یاد ہے. سمیرہ نے ویسے ایک اور بات بڑی پوائنٹ کی ایگزامپل دی, لائف از اے بوفے. میرا بوفے, اگر میرا بوفے تو میرا بڑا ہوا بوفے, ہر وقت بڑا ہی رہتا ہے. اچھا جی, مجھے ایک بات بتائیں کہ اس لائف, اگر ہم لائف کو دیکھتے ہیں تو ہم بڑی فزیکل باؤنڈ کے اندر دیکھتے ہیں اس کو. سو اس لائف کیا زندگی صرف فزیکل باڈی کی ہی محتاج ہوتی ہے؟ یعنی ہم صرف فزیکل باڈی میں جب زندہ ہیں تو ہی اٹس لائف, واٹ اٹ از, فزیکل فارم میں زندہ ہے. اوکے, دیکھیں ہمارا جو ایکسپریشن ہوتا ہے, آئی ہوپ گہری نہ ہو جائے بات, ہم ایکسپریس کرتے ہیں فزیکل باڈی سے. ٹھیک ہے. روح ایکسپریس نہیں کر سکتی اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. جذبات ایکسپریس کریں گے زبان کے ذریعے, حرکات کے ذریعے, ایکسپریشن کے ذریعے. تو فزیکل باڈی از اے وہیکل آف ایکسپریشن. ٹھیک. اب فزیکل باڈی از ناٹ اونلی لائف, بیکاز اگر فزیکل باڈی لائف ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں اور جانور میں, حیوانات میں کوئی فرق نہ ہوتا. ٹھیک ہے. سو اٹ مینس دیٹ جو ہیراکی ہے چارٹ, اس پہ انسان سب سے اوپر ہے. ٹھیک ہے. تو یقیناً انسان کے لیے زندگی بالکل الگ ہے, یا اس لیول پہ ہے جس لیول پہ کوئی اور مخلوق کے لیے وہ زندگی نہیں ہے. ٹھیک. جانور زندگی گزارتا ہے اپنی جبلت کی بیسس پہ. اینیمل انسٹنکٹ میں بھوک لگے گی, کھانے کی تلاش کرے گا, پانی لگے گی, پیاس کی تلاش کرے گا, اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے, وہ بھی ایک طرح سے ناراض. آج کل آپ دیکھتے ہیں پروگرام میں پتہ چلتا ہے شیر کا بچہ ناراض ہوتا ہے, بھائی بہن میں جھگڑے ہوتے ہیں, اس طرح کے جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں. سو اب جو فرق ہے وہ یہ ہے, ایک جملہ کسی نے بڑی خوبصورت کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ the difference between a human being and any other being is that the human being is aware of his existence. The human being is aware of his existence the way we are aware from our callers. ہمارے ساتھ ایک اور کالر آفرین کراچی سے. السلام علیکم آفرین. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. جی بتائیے کیا کہیں گی زندگی کے بارے میں؟ Life can be beautiful if you make it beautiful. Oh, so it's all into your hands, right? Yeah, it's all into our hands. That's nice. Yeah, I wanted to ask a question. Like sometimes ایسا ہوتا ہے ہماری لائف میں بہت نیگیٹیوٹیز آ جاتی ہیں اور ہم لوگ بہت نیگیٹو ہو جاتے ہیں. True. Like it's affected by some people, especially those people who are very close to us. Okay. Like if my mother is there, sometimes she is like always comparing me with someone, so I feel really depressed and I go down and I like just چیزوں میں ہم لوگ اچھے ہوتے ہیں اس میں بھی we perform very badly. True. So sometimes that happens, and especially we get hurted when someone very close to us does that. So what should we do in those situations? اچھا آفرین, بچے آپ کتنے سال کے ہو؟ I'm 18 years old. You're 18 years old, okay. چلے, thank you so much for your call, thank you so much for watching a show, because it's a real pleasure. بڑا مزہ آتا ہے جب 15 سال کے بچے شو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان فیکٹ 8 6 سال کے بچے بھی یہ شو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بڑا مزہ آتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے. اور دوسری بات ہے, آپ تو نیچرلی اس سوال کا جواب دو گے, بٹ ایک بات جو مجھے میرے والد ہمیشہ کہتے ہیں, بیکاز آئی یوز ٹو کمپیئر مائی سیلف وتھ اے لاٹ آف پیپل, کہ نہیں میں اتنی اچھی نہیں ہوں, یا میرے میں یہ نہیں صلاحیت ہے, میں نہیں کر سکتی. ابو کہتے تھے کہ تم, کہتے ہیں ابھی بھی, مطلب وہی بات کہتے ہیں, اس وقت مجھے کہتے تھے کہ تم جیسی ہو ویسی تم اکیلی ہو, تم جیسا دوسرا کوئی پیس نہیں ہو سکتا, میرے جیسا پیس ویسے بھی کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن کوئی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ تمہاری دانتوں کا جو اسٹرکچر ہے وہ اس دنیا میں سیم اسٹرکچر کوئی نہیں ہے. تمہاری فنگر پرنٹس جیسے فنگر پرنٹس کسی کے نہیں ہے, تمہاری آنکھوں کے جو آئرس ہی کہتے ہیں نا اس کو, وہ سیم ویسے ایگزیکٹ کوئی نہیں ہے. تو اگر کوئی چیز سیم ہے ہی نہیں تو اس کا کمپیریزن کیسے ہوگا؟ کمپیریزن آپ کر ہی نہیں سکتے. اینڈ یو شوڈ
if somebody is comparing you, in your mind at least you should not compare yourself with someone because you are an individual and you have great capability. हमारे साथ एक और कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन सा आप कहाँ से? रू शौकत, परसों भी बात हुई थी. जी शौकत साहब कैसे हैं आप? कैसे जी? परसों आपको ऐसे थोड़ा दुखी कर दिया मैंने अपने हवाले से. नहीं तो आज मैं जो उस दिन कह नहीं सका, बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम आप कर रहे हैं. बहुत शुक्रिया. अल्लाह आपको बहुत वो जज्बे देते रहे. बहुत तो शुक्रिया. डॉक्टर मेरे ख्याल में ये जो जिंदगी है, जी जी, मतलब बहुत खूबसूरत बातें लोगों ने की, बहुत तकरीबन सभी सही थी और बहुत अच्छी. तो मैं समझता हूँ जिंदगी एक कोई बहुत किसी का मैं मकबूला तो नहीं बता रहा, मेरा ख्याल है अपना कि एक तसलसल जो उस कादर मुतलक ने शुरू किया फ्रॉम इटर्निटी टू इटर्निटी, वो एक तसलसल चल रहा है, बहाव है. और अगर हम उस बहाव में कोई रुकावट नहीं डालते और एंड ऑफ द डे हम समझते हैं कि हम इस बहाव में रुकावट नहीं बने, कहीं स्टेगनेशन का बाइस नहीं बने, तो मेरा ख्याल फिर ये जिंदगी कामयाब हम समझेंगे. अगर हमने जिंदगी को स्टेगनेशन से बचा लिया, ये जो मसलसल बहाव है चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा इंशाल्लाह. तो आपके ख्याल में क्या ये मतलब, बाकी हम आपकी बातें सुनते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, बताते रहिएगा प्लीज. शौकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. थैंक यू सो मच. बड़ी प्यारी कॉल है आपकी और आप प्लीज दुआएं करते रहिएगा हमारे लिए. थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का. अच्छा जी, इन्होंने बोला तसलसल का नाम है, चीज़ों को बहने दें एंड यू नो लेट इट गो. इन्होंने जिंदगी को एक कंटिन्यूटी का नाम दिया. कंटिन्यूटी का. लाइफ इज अ कंटिन्यूटी. अब एक और पर्सपेक्टिव में देखें तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉट क्रिएटेड, राइट? तो मे बी इट इज एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. इसको भी हम लाइफ कह सकते हैं, राइट? एनर्जी is continuously being transformed from one form to another. So it is the energy that was created by Allah Ta'ala. और फिर वो एनर्जी का तसलसल जो इंसान के अंदर है वो चलता रहता है. तो मे बी इट्स वन ऑफ द वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. मे बी लाइक माई एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इन अ वे, मेरी पॉसिबिलिटी किसी के ट्रांसफर हो गई. तुम्हारी पॉसिबिलिटी, या एनर्जी बाय मीन यू दैट, राइट? कि फॉर एग्जांपल आपकी पॉसिबिलिटी ये थी कि आपके बाद कोई हो जो आपको आपके नाम को जिंदा रखे, तो आपकी पॉसिबिलिटी जो आपकी एनर्जी थी वो मेरे में ट्रांसफर हो गई. बिल्कुल सही. और आपके बाद अब वो एनर्जी लेके मैं जब किसी में अपने थॉट्स के थ्रू भी ट्रांसफर करती हूँ, दैट वुड कंसीडर एज एन एनर्जी जो तसलसल के साथ चलती रहती है. प्लस जो आपका थॉट है, एक चीज नाजरीन को पता चले कि थॉट, एक्शंस एंड वर्ड्स दे रिमेन इन स्पेस. जब तक ये कायनात रहेगी, हमारी सोच, थिंकिंग, हमारे हरकत, चलना फिरना, उठना बैठना और हमारी सोच, ये तीनों चीज़ें स्पेस के अंदर मौजूद रहती है. स्पेस एक बहुत बड़ी हार्ड डिस्क की तरह होती है, ये तमाम चीज़ें मौजूद रहेंगी. तो इस हवाले से भी जो इन्होंने बात की, बड़ी खूबसूरत बात की कि शायद ये भी एक तसलसल है कि मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा मगर मेरी आवाज़ मौजूद रहेगी. ठीक है ना, मेरी आवाज़ मौजूद रहेगी. और अगर मैं ज़िंदगी में कोई ऐसा काम कर जाऊं तो वो भी मौजूद रहेगा. मैंने दरख्त लगाया तो वो दरख्त मौजूद रहेगा. औलाद है मेरी, अच्छी तरबियत दी मैंने, औलाद को इल्म दिया, उसके अलावा भी इल्म बांटा लोगों में, तो ना जाने कितने लोग पॉसिबिलिटी मेरे जाने के बाद भी वो काम चलता रहेगा. तो इस हवाले से तसलसल है. क्या चीज़ इन्होंने बनाई. देखिए मैं हूँ, कैसा इन्होंने कर दिया मुझे, और इनके बाद मैं. अच्छा, मैं कुछ सवाल तो नहीं रह गया हमारे? नहीं, हमारे पास बड़े सारे सवाल थे, लेकिन मैं वैसे ही सोच रही थी कि ये अक्सर कहते हैं ना कि मैं जब काम में से थोड़ा मतलब लाइट हो जाऊंगा, या वैसे तो मैं इनको कहीं जाने दूंगी नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं अक्सर कि यार देखना अब मैं इतने सालों के काम करते हुए अब तू कुछ कर, तू आगे आ, यू नो स्टफ लाइक दैट. हम अकेले अक्सर बैठ के इस तरह की बातें करते हैं. तो मैं कहती हूँ बाबा मैं आप जैसी तो कभी हो ही नहीं सकती. कल भी मैं इनका दिमाग खा रही थी कि मुझे आप जैसा होना है, फिर मैं सोचूँ नहीं हो सकती एंड स्टफ लाइक दैट. तो कहते नहीं, जो मैंने तुम्हें दिया मैं यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, और मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, अब तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करके और आगे लेके जाना है. मैं कहा आप ऐसी चीज़ दे रहे हैं, आगे शायद आगे पता नहीं मैं पहुँच भी सकूँ ना पहुँच सकूँ. लेकिन आपको क्या लगता है कि इफ़ यू सी मी इन माई लाइफ, सो आप क्या कहो कि लाइफ के बारे में कि यार ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए, या आप किसी और को देखते हो कि वैसी ज़िंदगी होनी चाहिए? कभी आपके जहन में थॉट आया है? देखें, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए इज़ नॉट द वे वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ. लाइफ में ऐसा वैसा नहीं है, राइट? लाइफ इज समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड. एक सुई जब लगती है जिस्म में आपको, वो जो चुभन होती है वो चुभन एक्सपीरियंस होता है पेन का. ठीक है. जिंदगी अगर आपने जीनी है तो जिंदगी को फुली एक्सपीरियंस करना होगा. ओके. फुली यानी हर इवेंट, हर
मामला, हर सिचुएशन को फेस करना होगा सही। और उसमें से गुजरना होगा। कभी कांटों पे से गुजरेंगे, कभी आप फूलों पे से गुजरेंगे, कभी आपकी रातों की नींद चली जाएगी, कभी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, कभी आपको सेहत होगी, कभी आप बीमार होंगे। वॉट एवर कम्स इन लाइफ, डोंट रन अवे, उसको जीना सीखो। मैं इसकी एक बहुत अच्छी एनालॉजी दूं, और मैंने ये एनालॉजी सीखी थी। क्रिकेट स्टेडियम, हम पाकिस्तानी तो क्रिकेट के शौकीन है, दीवान है। क्रिकेट स्टेडियम में जो पिच होती है, फील्ड होती है, उसमें 11 बंदे एक टीम के और 2 बंदे वो 13, 2 एम्पायर 15 बंदे ग्राउंड में हैं और 50,000 जो है वो कुर्सियों पे बैठ के देख रहे हैं। अब वो 50,000 आदमी जो है वो फैसला कर रहे हैं बहुत सारी चीजों का। इसने गेंद सही नहीं फेंकी, उसने शॉट सही नहीं लगाया, वो अगर कैच पकड़ लेता, क्यों नहीं पकड़ा उसने कैच, कैसे छूट सकता है? वो जो बंदा खेल रहा है, हाँ, उसका फैसला वो 50,000 आदमी कर रहे हैं। एनालॉजी ये है कि हमें ये देखना है कि हमें जिंदगी स्टैंड में बैठ के गुजारनी है कि फील्ड पे जाके खेलनी है। कि खेलनी है और खेलना बहुत जरूरी है। लेकिन हमने भी आज ऐसे सिक्सर मारे, ऐसे शॉट्स मारे कि हमारा टाइम खत्म हो गया और हमने कहा हम मंडे को आके और ड्रीम्स पे 6 मारेंगे और छक्के मारेंगे, हम ड्रीम्स पाएंगे। और मंडे के दिन आप जो भी लोग इंटरेस्टेड है हमारे लाउंज में हमारा मेहमान बनने के लिए, तो प्लीज़ आप फेसबुक पे, आप या तो हेल्थ टीवी पे कॉल कर ले, लेकिन इट्स बेटर कि आप फेसबुक पे जाके अपना नाम डॉक्टर मोइज लाउंज के पेज पे लिख दें, तो हम आपको वहाँ से इनवाइट कर लेंगे। सेकेंडली, जो मैंने वाउचर आज अनाउंस किया था, तो एक ही साहब ने वाउचर की रिक्वेस्ट की है, एंड दैट इज़ समीउल्लाह साहब फ्रॉम मुल्तान, जो रेकी तो वैसे ही कर रहे हैं, तो उनको हमारी तरफ से 4 डायमेंशन लेवल 1 का वाउचर दैट इज़ वर्थ 8,900, वो हमारी तरफ से हमने उनको एज ए गिफ्ट दिया है हेल्थ टीवी की तरफ से। और उनको आना पड़ेगा आई गेस 13th, राइट, 13th ऑफ जनवरी को ये वर्कशॉप होगा। एक वाउचर जो रेकी का रह गया है वो मे भी हो सकता है हम वन डे को अनाउंस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। जाते आते एक छोटी सी बात कि एवरीवन डाइज बट नॉट एवरीवन लिव्स। अगर आप जिंदगी को नहीं जिएंगे तो फिर मौत का भी क्या ही मजा है। मरना तो सभी को है, जानवर भी मरते हैं, हर चीज मरती है। जी के मरे तो एक मजा आता है कि एक चीज होती है कि यार मैंने अपनी जिंदगी इस तरह गुजारी जी, बल्कि मैंने गुजारता तो हर कोई, जीना बहुत जरूरी है। हमने आपको जीने की कुछ तो चीजें बताई, लेकिन मुझे लगता है टॉपिक अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में वो टॉपिक्स लाएंगे, मेमोरी के ऊपर भी टॉपिक्स लाएंगे, बच्चों के ऊपर भी टॉपिक्स लाएंगे, इनफैक्ट हम अब लाइव केसेस भी लाएंगे। तो आप प्लीज शो देखते रहिएगा, अपने फीडबैक हमें बताते रहें, डॉक्टर मोइज लाउंज पे अपने सजेशन हमें देते रहें, एंड प्लीज स्टे विद अस। दैट वाज रियली नाइस विद यू एंड सी यू ऑन मंडे एंड ओवर टू यू। शुक्रिया बेटा, आपका बहुत बहुत। बड़ा मुश्किल है, इस टॉपिक को एंड नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ज़िंदगी एंड नहीं होती, और जब तक सांस है ये फिज़िकल ज़िंदगी तो चलती है, मगर सांस के बाद एक और ज़िंदगी का जो हमारा अकीदा और ईमान है वो तो है मौजूद। तो हम ज़िंदगी के टॉपिक को एंड नहीं कर रहे। सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक स्टोरी से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने जो बात की थी क्रिकेट स्टेडियम की और स्टैंड की, वो शायद आप लोगों ने बड़ी लाइटली ली है, क्योंकि मुझे लगा कि उरूज ने भी बड़ी लाइटली ली है। इसमें एक बहुत गहरा मैसेज था। जो शख्स फील्ड पे खेलता है ना, वो ज़िंदगी जीता है, और जो स्टैंड में बैठकर देखता है दूसरों को खेलते हुए, वो ज़िंदगी गुजारता है और मशवरे देता रहता है और सोचता है ये उसने गलत किया, ये उसने गलत किया। एक शोएब अख्तर की अगर गेंद आपके सामने आए तो आपको पता चलेगा कि वो गेंद कितनी तेज़ है। वो जो वहाँ पे प्लेयर खेल रहा है ना, उसके जज्बात, एहसासात, उसके खौफ को आप नहीं समझ सकते जब तक आप खड़े ना हो, शोएब अख्तर गेंद ना करा रहा हो, या कोई भी दुनिया का फास्ट बॉलर गेंद ना करा रहा हो, आपको अंदाज़ा नहीं होगा। सो लाइफ हैज़ टू बी एक्सपीरियंस्ड। जीनी पड़ेगी ज़िंदगी, तब ज़िंदगी मुकम्मल होगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़िंदगी में पेन कितना है, प्लेजर कितना है, डिसअपॉइंटमेंट्स कितने हैं ज़िंदगी में, पछतावे कितने हैं। तो इसके लिए कहते हैं कि असल जो ज़िंदगी है वो हमारी प्रेजेंट है। ये एक नुस्खा बताया गया है। अक्सरियत इंसान की पछतावों के साथ माजी में रहती है, या खौफ की वजह से मुस्तकबिल की परेशानी में मुब्तला होती है। जो लोग ज़िंदगी जीते हैं वो हाल में रहते हैं, उसे कॉन्शियस लिविंग कहते हैं। कल एक जुमला मैंने आपसे कहा था कि ज़िंदगी को अगर समझना है तो मौत को समझो। जिस दिन मौत को समझ गए उस दिन ज़िंदगी का राज तुम्हें समझ में आएगा। एक छोटी सी कहानी बताता चलूँ। एक बड़ा मशहूर कारपेंटर था और वो बहुत अच्छे घर बनाता था।
جس شخص کے لیے وہ کام کرتا تھا اس نے بڑے بڑے گھر بنائے اور بڑے خوبصورت بنائے, کافی سال ہو گئے, بوڑھا ہو چکا تھا. اس نے اپنے مالک سے کہا کہ میں اب ریٹائر ہو رہا ہوں, میں نے تمہارے لیے بڑا کام کیا, بڑے اچھے گھر بنائے نے, اب میں جو ہے وہ تھک گیا ہوں. اس نے کہا ایک کام کرو یار, تم نے اتنے سال میرے لیے کام کیا, ایک آخری بار گھر بنا دو, اور ایسا بناؤ کہ ایسا کبھی کسی نے نہ بنایا ہو. پہلے تو یہ ضد کرتا رہا, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, تھک گیا ہوں, ریٹائر بلا بلا کر کے اس نے کہا اچھا چلو میں بنا دوں گا. اب اس کا دل نہیں تھا, وہ زبردستی کام کر رہا تھا, وہ گزار رہا تھا وقت کہ بس جلدی سے یہ گھر بن جائے جو میرے مالک نے مجھے کہا ہے بنانے کو, اور میری جان چھوٹے, میں یہاں سے ریٹائر ہو کے نکلوں. خیر جی, اس نے اپنی دل زیادہ نہیں ڈالا, محنت نہیں کی, اس نے ایک ایویں سا گھر بنایا, شیبی قسم کا عام سا گھر, کیونکہ اسے شوق نہیں تھا, وہ جان چھڑا رہا تھا اپنی. جب گھر بن گیا مالک کو بلایا, مالک کو کہا یہ بنا دیا. مالک نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے, یہ گھر کیوں بنایا تم نے ایسا؟ اس نے کہا میرا دل ہی نہیں تھا. مالک نے اس گھر کے تالے کی چابی اس کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ یہ میں گھر تمہیں دینا چاہ رہا تھا تمہاری اتنے سالوں کی محنت کے بدلے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ تم نے اپنے لیے جو گھر بنایا وہ اچھا نہیں بنایا. ناظرین, زندگی میں فرار حاصل نہ کریں, فرار کا راستہ اختیار نہ کریں, جو بھی سچویشن آئے فیس کریں. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے اور توفیق دے کہ یہ خوشیاں دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.